Да, благословит пастора Бог во имя Иисуса Je suis vraiment Христа. heureux encore que vous m'ayez donné l'opportunité de prêcher encore Я devant vous. снова очень рад, что вы мне дали возможность поделиться словом с вами. Amen, amen. Аминь. Donc, on va prier rapidement avant de commencer. Помолимся сначала. Père éternel, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Merci Seigneur pour cette opportunité. Мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты нам дал. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es présent. Ты сказал в Твое Слово, что где 2 или 3 собрались именем Твоим, Ты среди них. Seigneur, manifeste-toi pleinement. Господи, явись Tout полностью. esprit de distraction soit anéanti au nom de И Jésus. всякий дух заблуждения, пусть он пойдет вон во Tout имя Иисуса esprit de Христа. raisonnement soit rejeté au nom de Jésus. Всякий дух человеческого размышления, пусть тоже пойдет вон во имя Иисуса Et que Христа. cette parole que nous allons écouter puisse rester et que cela puisse produire des fruits au nom de Jésus. Пусть это слово будет укрепляться в нашей сердце и назидает нас во имя Иисуса Христа. Merci Papa, au nom de Jésus nous avons prié. Спасибо, Отче, во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Да, благословит вас Бог во имя Иисуса Христа. Ça fait déjà un mois que Dieu m'avait révélé le message qu'il devrait donner ici. Это уже прошло месяц, что Бог мне показывал это сообщение, которое сегодня я вам Et, я с вами et поделюсь. lorsque je suis arrivé, le frère avait déjà fait l'introduction de ce message. И когда я приехал сюда, брат Андрей уже говорил об этом Le чуть-чуть. dimanche qui a suivi, un frère venait de Lvov, il a aussi continué sur le même message. И на следующее воскресенье брат, который приехал из Львова, продолжал на эту тему. Alléluia. Аминь. Et donc Dieu a permis que je reste un peu derrière pour encore plus faire des recherches. Бог позволил, что я еще жду, чтобы еще делать исследования. Amen, amen. Аминь. Donc nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Откроем нашу Библию. Cette fois-ci, on va beaucoup lire la Bible. Hein. Сегодня мы будем много читать. Je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais beaucoup parler, mais aussi on va beaucoup lire la Bible. Я буду много говорить, но будем еще много читать. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 34, Исход 34 глава. versets 14 à 17. Стих 14 по 17 стих. Amen. Аминь. Oui. Est-ce qu'une personne peut lire dans l'assemblée? Кто-то может читать? Голос там. Ici. Oui. Une personne va en même temps ouvrir. Une personne va en même temps ouvrir Exode 20, 1 à 7. И другой пусть откроет Исход 20 глава. 1 à 7. С первого по 7 стиха. Amen. Аминь. Exode 34, 14 à 17. C'est la première partie. 34 глава, 14 по 17 стих. Oui. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — ревнитель, Он Бог ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут злодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен, сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов своих в блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов. Amen, amen. Et en même temps, toujours Exode chapitre 20, 1 à 7. 20 глава. Да, Исход 20 глава. С 1 по 7 стиха. De 1 à 7, oui. Изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящих меня, и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Amen, amen. Merci Amen. beaucoup, pasteur. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Да, благословит вас во имя Аминь. Иисуса Христа. Бог. Да, Бог благословит Dans вас. Exode chapitre 34, verset 14, В Исход 34 главе, la Bible nous dit que Dieu porte le nom des jaloux. там Бог говорит, что его имя ревнитель. Il a dit, Dieu porte le nom des jaloux. Он говорил, Бог, его зовут ревнитель. Alléluia. Car il est un Dieu jaloux. Потому что он Бог ревнитель. Frères et sœurs, Братья и сестры, c'est vrai que nous sommes devenus des chrétiens. это правда, что мы стали христианинами. C'est vrai que nous venons prier ici tous les jours. Это правда, что мы приходим сюда молиться C'est постоянно. vrai que nous disons que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Правда, что мы говорим, что мы родились в христианской семье. Mais il y a certaines choses que nous faisons, Но есть некоторые вещи, которые мы делаем, nous pensons que nous sommes en train de bien faire. мы думаем, что мы хорошо поступаем. Or, nous donnons la gloire à une autre personne. Но на самом деле мы даем славу иншим. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Dieu nous dit que je suis un Dieu jaloux. Ne faites pas d'autres dieux. Ne vous prosternez pas devant un autre Dieu devant ma face. Бог говорит, что я Бог ревнитель. Не делайте себе кумира и не делайте іншого Бога. Не поклоняйтесь іншому Богу. Nous allons donner un peu de détails. Hein. Мы будем некоторые детали On va дать. commencer par Начинаем. certains on va l'appeler des frères, mais ce n'est pas réellement des frères. Alléluia. Есть некоторые людей, мы им говорим, что они наши братья, но на самом деле это не наши Mais братья. on va toucher d'abord Odessa. Мы будем трогать Одессу. Lorsque vous allez à Odessa, В Одессе, et même en Ukraine, вообще в Украине, vous allez voir des statues partout. вы увидите памятник везде. Памятник. Alléluia. Аминь. Ces statues-là représentent des idoles. Эти памятники, это идолы. Beaucoup de personnes partent déposer des fleurs, Много людей идут туда ставить цветы. surtout ceux qui ont une descendance directe avec ces personnes, ces grands héros-là. И в настоящем времени это людей, которые имели отношения с этими героями. Alléluia. Аминь. Dans Deutéronome chapitre 18, 10 à 12, Второзаконие, 18 глава, с 10 стиха по 12 стиха. aussi Deutéronome 4, 12 à 20, И в 4 главе, on voit là-bas que Dieu nous donne des recommandations fortes. и мы видим, что Бог дает очень сильные приказы там. Les gens partent pour adorer, pour faire l'astrologie, Люди идут делать астрологию, la magie, магию. ils invoquent les morts. Они вопрошают мертвых. Alléluia. Аминь. Donc chaque fois que les personnes partent se prosterner devant ces statues et donnent des fleurs, Каждый раз, всякий раз, когда человек идет к этим памятникам и ставит цветы, certaines personnes commencent à prier ces idoles en leur demandant à ces esprits de mort-là de les protéger. некоторые люди идут туда, просить, чтобы эти памятники защищали их. Que l'esprit de cette personne vienne les protéger. Пусть дух этого человека на памяти там, пусть его дух защищает. Alléluia. Аминь. Dieu est un Dieu jaloux. Бог ревнитель. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Он не делится его славу. Alléluia. Аминь. Donc à Odessa ici, on voit beaucoup de statues partout. В Одессе здесь мы видим много памятников. Et ça rend compte, nous envoyons nos enfants aussi là-bas. И случайно мы берем наших детей и мы едем туда. Они сидят Nous faisons comme les hommes du monde le font и aussi. мы делаем как люди из мира. Il y a un endroit qu'on appelle Novi Vokzal, ici. Novi Namor Privoz, Vokzal, pardon. Novi Novi Privoz. Привоз. Au Novi Privoz. centre de ce centre commercial là au milieu, В Новый Привоз там есть фонтан. il y a une petite fontaine qui se trouve là-bas avec un homme, une femme qui sont des guitaristes. N'est-ce pas? Есть там фонтан с женщиной и гитаристой там. Je vais poser une question. Qui a été déjà là-bas? Кто уже был там на Новый Привоз? Здание. Ok. Au milieu de cette fontaine-là, qu'est-ce que vous voyez? В середине этого фонтана что вы видите?
Des pièces d'argent. Монетки. Les gens qui jettent les pièces, là, quelle est l'intention pour laquelle ils jettent les pièces? Почему люди бросают там монетки? Comment? Faut traduire ça, s'il te plaît? Почему люди бросают там монетки? La réponse? Свои. Ils Ils font des souhaits, n'est-ce pas? Желания имеют. N'est-ce pas? Ils font des souhaits. Они имеют. À qui ils font ces souhaits-là? Кому они делают эти желания? Frères et sœurs, faites attention, hein. Братья и сестры, будьте очень внимательны и On осторожны. prend nos enfants, arrivé là-bas, toi aussi jette la pièce. Мы берем наших детей, и ребенок берет копейки и бросают. Nous poussons nos enfants à faire des adorations sataniques. Мы не знаем, что наши детей, мы им говорим, давайте поклоняйте сатана. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Et aujourd'hui, nous venons à l'église, disons, nous sommes des chrétiens. Nous adorons Dieu seul. И сегодня мы приходим в церковь и говорим, о, я верующий, я поклоняю только Богу сам, только Он сам. Nous ne sommes pas de ce monde. Мы не из этого мира. Nous sommes en train de passer. И здесь это проход. Alléluia. Аминь. Toujours à Odessa. И еще в Одессе. Lorsque vous arrivez au niveau de là où se trouve l'hôtel de comment ça s'appelle? Морвокзал. Oui, Mori Vokzal. На Морвокзал в Одессе. Alléluia. Là-bas, il y a un gros serpent avec une couronne dessus. Недавно вставили змею. On appelle cela le dragon ancien. Это старый дракон. Le millénium, le dragon millénium. Millénium Je ne называется. sais pas si certaines personnes, certains parents ont eu le courage de regarder un film de Jet Li. Я не знаю, если некоторые родители смотрели кино, там фильм, есть один китаец, который делает карате, его зовут Джет Ли. Il a tourné Jet un Li. film qu'on appelle le sorcier blanc et les serpents millénium. Je crois un truc de ce genre. У него была съемка, называлась Alléluia. «Белый шаман и старый дракон». Alléluia. Аминь. C'est la magie pure et dure. Это магия там вообще. J'étais arrêté en train de regarder ce monument-là. Я стоял перед этим памятником на Морвокзале. J'expliquais à certaines personnes, regardez ce qui va se passer. Я объяснил некоторым людям, что смотрите, что происходит. Deux jeunes filles arrivent. Две девушки пришли, Elles mettent la main sur le front de ce serpent. они положили руку Elles abaissent la tête. на Elles font des vœux. они положили руку Elles font des здесь prières. и начали молиться. Alléluia. Аминь. Et beaucoup de jeunes Ukrainiens, de jeunes Ukrainiens d'étrangers partent là-bas faire des prières. И много жителей города Одессы или и украинцы, и иностранцы идут туда делать молитву. Alléluia. Аминь. Permettez-nous de vous le dire. Сегодня позволяйте нам вам говорить. La Bible nous dit, Библия нам говорит, la Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Бог сказал, что мой народ умирает, потому что не Cette знает. parole n'est pas adressée au peuple de Dieu. Эти слова, это не касается народ Божий. Cette parole est adressée aux serviteurs de Dieu. Эти слова, это для служителей Les Божьих. gens qui viennent se mettre à la chair pour prêcher. Это для людей, которые стоят на кафедре и Et le verset continue. И стих продолжается. Si nous ne disons pas la vérité, Если мы не говорим правду, nous qui prêchons, мы, которым Dieu va проповедуем, nous frapper dur. Бог будет очень жестко Аллилуйя. наказывать нас. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants bibliques au milieu de vous. Поэтому Библия говорит, пусть между вами не будет много учителей, Parce que vous serez jugés 2 fois plus sévèrement. потому что Бог будет очень жестко судить Je ne vais нас. pas prendre le péché là. Я не хочу взять этот грех. Et les personnes ne peuvent pas prendre ce péché là. Пастор тоже не хочет. C'est pourquoi nous allons dire, это. Поэтому мы будем si ça fait говорить. mal, Если это больно, allez-y dire ça à Dieu, c'est pas mon problème. говорите Богу, что вам больно. Alléluia. Si ça Amen. fait vraiment très mal, Если это больно, vous allez régler ça avec Jésus. с Иисусом, C'est pas moi qui sais aller à la croix pour vous. я не пошел на крест для вас. Alléluia. Аминь. Toujours dans ce même endroit où se trouvent les dragons anciens, ou les serpents anciens, les milléniums. Еще на этот место, где находится этот дракон, Il y a un enfant qui est en train de sortir d'un œuf. есть ребенок, который находится в яйце. Alléluia. Аминь. Frères et sœurs, faites attention. Братья и сестры, будьте очень осторожными. Ce n'est pas parce que les hommes le font, parce que c'est une coutume du pays que nous allons le faire aussi. Это не потому, что другие люди делают так. Это такая традиция, что мы тоже будем делать так. Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Бог нам говорит, что Он ревнитель. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Он не делится Его славу с Ne никем. faites pas des objets à adorer. Не делайте себе кумир, Dans les cieux, qui ont une représentation dans les cieux, которые изображения, которые на небо, sur la terre, на земле, dans l'air, hein, на воздухе, sous l'eau. под водой. Dieu ne veut pas être représenté par un objet.
Бог не хочет быть в изображении. Аллилуйя. Каком-то объекте. Alléluia. Аминь. On va continuer toujours. Продолжаем. Maintenant, nous allons parler de certains de nos cousins, comme on l'appelle, ok? C'est juste une façon de parler. Теперь мы будем говорить о наши двоюродные братья. Mais en réalité, nous n'avons rien à voir avec eux. Но на самом деле, это не наши братья. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, dans Deutéronome 18, verset 10 à 12? Est-ce que quelqu'un peut Можно le lire? читать Второзаконие, 18 глава, с Amen. 10 по Deutéronome 18, 10 à 12. 12 стиха. Amen. Attends. Alors, je vais les lire en français, il va continuer en russe. Deutéronome 18, Второзаконие, 18 глава, с 10 по 10 à 12 12. Amen, amen. Аминь. Est-ce qu'on est prêt? Готовы? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, Personne qui exerce le métier de devin, гадатель, d'astrologue, ворожея, d'augure, чародей, de magicien, обаятель, d'enchanteur. вызывающий духов, Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. волшебник и вопрошающих мертвых, Personne qui interroge les morts. и вопрошающий мертвых. Alléluia. Аминь. Amen, amen. Аминь. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament, Правда, что это Ветхий Завет. mais ça continue toujours. Это продолжается. Parce que nous sommes tournés vers Jésus-Christ qui est Dieu pour nous. Потому что мы смотрим на Иисуса Христа, который Бог для нас. Beaucoup de chrétiens, Много христиан, après avoir donné leur vie à Jésus, после того, как приняли Иисуса Христа, sont inscrits sur des sites они записаны на d'astrologie. сайте астрологии. Beaucoup de chrétiens cherchent au réveil du journal la dernière partie pour voir l'astrologie. Много христиане купят газеты и смотрят там гороскоп. Je suis Sagittaire, Я стрелец, je suis Vierge. я дева. Frères et sœurs, Братья и de сестры, qui se moque-t-on? Nous nous на moquons de qui? кого мы смеемся? Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Arrêtons de faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Прекратим делать то, что Бог ненавидит. Lorsque nous marchons dans la rue, Когда мы ходим по улицам une personne te retrouve, и встретимся с чужим человеком. donne-moi ta main, je vais te donner ton avenir. Дай мне руку, я тебе покажу свое будущее. Ou bien il faut boire le thé qui te pose à l'intérieur et te dit ton avenir. Давай, пей чай, и я увижу там твое будущее там. Qui в peut, стакане. la Bible demande, est-ce qu'il y a une personne qui peut rendre ses cheveux blancs? Библия спрашивает, есть один человек, который может делать свои волосы белыми? Est-ce qu'il y a une personne qui peut ajouter quelque chose sur sa vie? Кто может добавить даже один день на своих? Il n'y a que Dieu seul qui peut dire je te tue aujourd'hui et il va encore dire je te laisse aujourd'hui. Только Бог может говорить, я сегодня тебя убью, и Он может говорить, я продолжаю твои Alléluia. дни. Mais la Bible nous a donné des promesses. Бог нам дал обетование в Библии. Mais nous, ça ne nous suffit pas. Ну, для нас это не хватает. Il faut voir si je serai marié. Ну, смотри, если у меня будет муж. Il faut voir si mon voyage est très bon. Ну, смотри, если у меня поезд будет хороший. Frères et sœurs, Братья и сестры, arrêtons cela. прекратим это. Arrêtons cela. Прекратим. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Est-ce que je parle à quelqu'un? Я кому-то сегодня говорю. Est-ce que je parle à quelqu'un? Я кому-то говорю сегодня. Si je parle à quelqu'un, dites Amen. Если я кому-то говорю, скажите аминь. Alléluia. Аминь. On va continuer. Продолжаем. Beaucoup de personnes Много людей font ce qu'on appelle, je ne sais même plus comment on va appeler le mot, ils aiment beaucoup invoquer les morts. Много людей вопрошают мертвых. Ils veulent faire comme Saül. Они хотят делать как Саул. Frères et sœurs, Братья и сестры, c'est pas la peine. это не надо. Parce que beaucoup de présidents de républiques, Потому что много президентов республики, beaucoup d'hommes politiques, много политиков, beaucoup d'hommes d'affaires, много бизнесменов. que lorsqu'ils veulent réussir, Когда они хотят on leur иметь demande успех,
d'aller invoquer des morts. Им спрашивают, идите выпрашивать мертвых. On leur demande Им говорят, d'aller avoir des relations avec des morts dans des cimetières. идите спать с мертвыми на кладбище. Alléluia. Аминь. En Afrique. У нас в Африке, Alléluia, en Afrique. у нас в Африке, Lorsque on veut faire une fête, когда люди хотят делать праздник, je suis témoin, hein, я свидетель. j'ai grandi dedans. Я в этом вырос. J'ai vu. И я видел. Chaque fois qu'on doit faire une cérémonie en Afrique dans les villages, Всякий раз, когда хотят делать праздник в селе или в деревне, on prend le vin ou de n'importe quel alcool ou bien de Bien. l'eau. всякую бутылку алкоголя On commence à или verser. воду, и наливают на On землю. commence à appeler les ancêtres. И начинают вызвать. Oh, nous, vos grands-parents, Там люди, наши, там vous дедушки, qui и connaissez ce бабушки, qui s'est passé avant nous, вы, которые знали все, nous vous что prions было перед par vos нами. esprits. Мы молимся, Protégez-nous. при вашим духом, Alléluia. защитите нас. Аминь. On invoque les morts. Мы вопрошаем мертвых. Dieu n'aime pas cela. Бог ненавидит это. Dieu n'aime pas cela. Бог ненавидит это. Alléluia. Аминь. Comment se fait-il que tu puisses invoquer un mort Как человек может выпрашивать мертвых, pour te protéger? чтобы этот мертвый защитил его? Alléluia. Аминь. Où est donc la gloire de Dieu? Где слава Божья там? Beaucoup de jeunes personnes, Много молодых, pour être sûr que le mariage est bien, чтобы быть уверены, что у них свадьба будет ils font хорошая, des incantations. они начинают делать Ils инкантации. prennent un cadenas, Берут замок, ils mettent le nom de la fille dedans, положат имя. La или- fille met le или nom du garçon девушки, dedans. или имя мальчика там. ils partent au niveau d'une rue, je ne sais où on dit la rue des amoureux, c'est vous qui Они savez. закрывают и идут на какой-то улице, называется, может быть, улица Ils mettent et puis ils enferment dedans. влюбленных. Alléluia. Закрывают и ставят там. Et plus enferme. И закрывают. De qui se moque-t-on? Ну, на кого смеемся? Alléluia. Аминь. La Bible nous dit Библия нам говорит, que ton père peut te laisser la maison, что твой отец может оставить дом для il peut te тебя. laisser la richesse, Он может тебе дать свою mais une bonne femme, богатство, ну, une bonne femme, хорошую жену, une bonne femme, хорошую vient de жену, l'éternel ton père. она от Бога. Si tu veux une bonne femme, Если ты Prie. хочешь хорошую жену, Si- молись. si tu veux que ton mariage dure, Если хочешь, чтобы твоя Prie. свадьба длилась много лет, молись. toi, tu te donnes à l'incantation. Почему ты вопрошаешь мертвых? Почему ты делаешь оккультизм? Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Gardons la foi en notre Dieu. Доверяем нашему Богу. Alléluia. Аминь. Beaucoup de parents Много родителей, donnent les dessins animés à leurs enfants pour regarder. они, когда ребенок хочет что-то смотреть, сразу включают мультик. Vous savez que il y a certains dessins animés que les enfants ne doivent même pas regarder. Hein. Вы знаете, что есть некоторые мультики, которые вообще детей им нельзя смотреть. Ceux qui me connaissent, lui par exemple, Я его знаю. il sait que j'aime beaucoup ma soeur pour regarder les dessins animés. Он постоянно смотрит мультик. Je vais vous dire ce qui se passe. Я вам расскажу. Lorsque что j'étais говорит. petit, que je regardais, je ne comprenais pas ces choses-là. Когда я был маленький и смотрел, я не понял, что Les там enfants происходит. copient facilement et rapidement les choses. Детей, они очень быстрее сохраняют все, что они видят. On va regarder Dragon Ball Z. Мы будем смотреть Dragon Ball Z. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Мы не знаем, что в Dragon Ball Aujourd'hui, Z. lorsque j'ai compris l'évangile, Сегодня, когда я понял Евангелие, j'ai compris qu'on nous enseigne des mauvaises choses. я понял, что нам учат очень плохие вещи. On va commencer avec Naruto. Мы начнем с Un dessin animé qu'on appelle Naruto. Наруто, yes. Мультик, Premier который épisode. называется Наруто. Première saison. Первая серия, первый сезон. On commence déjà avec les incantations maléfiques. Там начинается сразу с оккультизмом. On apprend à des personnes à être possédées par des démons. Там учат людям, как быть одержимыми бесами. Ils font des signes de doigts qu'on appelle des incantations. Они делают некоторые знаки пальцами. Et lorsque les enfants sont en train de s'amuser, И когда детей между собой... ils commencent à faire les mêmes signes. И они тоже эти знаки делают. Alléluia. Аминь. Sans se rendre compte que les enfants commencent à adorer le diable. Просто детей не понимают, что они начинают поклонять. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Faisons très attention, frères et sœurs. Будьте очень осторожны. La Bible nous dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Библия нам говорит, что научи своего ребенка Selon la voie qu'il va suivre. как называется,
Дякую. Аминь. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Et lorsqu'il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Amen. Чтобы когда он вырос, он от этого не уйдет. Mais si nous apprenons déjà à nos enfants qu'il y a ce qu'on appelle les incantations, la magie, А если уже ребенок уже знает, что такое магия, что такое оккультизм, il va grandir avec. он будет вырос в этом. Pour lui, ça sera normal. Для него это будет нормально. Aux États-Unis, В Америке il y a une école, Yes. une université, некоторые où la Bible n'est pas interdite. Où la Bible est interdite. где Библия запрещена. Si tu veux étudier dans cette université-là, Если ты хочешь avoir une bourse gratuite, учиться в этом университете или иметь грант, бесплатный грант, on t'autorise, il faut accepter de faire un cours de magie. ты должен научиться заниматься магией. Lorsque tu le fais, Когда ты этим tu auras une занимаешься, bourse. тогда ты получишь этот грант. Où allons nos frères et sœurs? Куда едем, братья и сестры? Faisons attention. Будьте осторожны. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Наш Бог ревнитель. Il ne veut pas donner sa gloire à une personne. Он не делит свою славу с Le неким. premier commandement, Первый заповедь. Dieu se réclame comme étant le maître de tout puissant. Бог говорит, что он всемогущий, Il ne veut pas partager sa gloire à une personne. Он не хочет делить свою C'est славу pourquoi il с nous dit dans le неким. premier commandement, Поэтому он говорит в первой заповеди, ne te pensez pas devant notre Dieu. не делай себе, не должен быть у тебя другого Бога. Parmi les 10 commandements, c'est le début, le premier Самый commandement. первый, это самый первый. Alléluia. Аминь. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Я с кем-то разговариваю. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. On va continuer un peu encore. Продолжаем еще. Alléluia. Аминь. Nous allons parler de une catégorie qu'on appelle une église. Hein. C'est une église. Hein. Вы знаете, что есть много людей, они говорят, что они верующие, у них Аллилуйя. есть церковь. Certainement, beaucoup parmi nous viennent de là-bas. Может быть, много из нас оттуда. En Afrique, on a étudié ces personnes-là. J'ai étudié ces personnes particulièrement. On m'a parlé d'eux, mais je ne connaissais pas réellement la profondeur de ce qu'ils faisaient. В Африке я изучал эту религию, я изучал то, что они делают, но я не знал глубины, что там происходит. Аллилуйя. На самом деле. Аминь. Les orthodoxes. Православные. Je vais dire le nom. C'est Я- normal. Nous sommes en train Я буду d'enseigner. говорить православие. Alléluia. Аминь. Lorsque vous rentrez dans une salle, Когда вы в зале заходите, il n'y a pas de заходите, chaise. там нет, Il n'y a pas de lumière. нету стулья, нет света, Il n'y a que des bougies. только свечи. Frères et sœurs, comment est-ce que vous allez connaître la parole de Dieu? Как вы будете знать Слово Божье там? La Bible dit Библия говорит, que les disciples что ученики, s'assemblaient, они собрались, ils enseignaient les autres. они научили других, Pour qu'on puisse t'enseigner, il faudrait qu'il y ait des chaises, il faudrait qu'il y ait la parole de Dieu. чтобы тебя учить. Tel qu'il y a aujourd'hui ici. Стул, надо свет, надо Слово Божье. Alléluia. Аминь. Mais ces personnes rentrent juste, ils allument des bougies. Люди приходят и сразу свечи ставят. Et ils s'arrêtent là-bas. И стоят так, Ils font les prières молятся au nom de qui ils veulent. во имя не Et puis ils знаю sortent. кого и уходят. Tu connais le Dieu que tu pries là ou bien tu ne le connais pas. Ты знаешь тому Богу, которому ты молишься, или ты его не знаешь? Comment se fait-il que tu sois en train de prier un Dieu que tu ne connais pas? Как получается, что ты молишься Богу, которому ты не знаешь? Alléluia. Аминь. Tu ne peux connaître Dieu que par la parole de Dieu. Ты не можешь знать Бога только кроме в Писании. N'est-ce pas, sœur? C'est comme ça, non? Так? Аминь. Aucune personne ne peut grandir spirituellement s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Никто не может вырасти духовно, если не знает Слово Божье. Mais vous rentrez dedans, Вы туда заходите, vous commencez à prier. и вы начнете молиться. Le plus grave dans tout ça, И самое хуже в этом, vous invoquez des hommes qui sont morts. вы выпрашиваете Les soi-disant saints. тем, которые уже мертвы, которые называются святых. On vous apprend à faire la magie. Вам научат. On va vous dire магию. là-bas, Вам говорят там, voici une prière spéciale. вот специальная Il faut réciter молитва. ça 50 fois avant de dormir. Говори эту молитву 50 раз перед сном. Il faut dire ça 111 fois avant Скажи de sortir. это 111 раз, и ты увидишь, Frères et sœurs, братья и Dieu сестры, n'est pas un magicien. Бог, Он не занимается Dieu est магией. au-dessus de la magie. Dieu domine toutes choses. Бог, Он выше всего.
Alléluia. Amin. Lorsque Moïse est allé voir Pharaon, Когда Моисей пошел к фараону, pour montrer à Pharaon que lui aussi Dieu est avec lui, чтобы показывать фараону, что Бог тоже с ним, il a jeté un bâton. он бросал Pharaon палку. est aussi le représentant du diable. Фараон — это образ дьявола. Alléluia. Аминь. Pharaon dit, nous aussi on peut faire ça ici, non? Фараон ему сказал, ну, мы тоже можем так делать. Ils ont jeté les bâtons. 2 bâtons. Фараон, они бросали 2 bâtons. две палки, 2 serpents. две змеи. Mais la Bible dit Библия нам говорит, que le serpent de Moïse что змея Моисея a avalé. кушала, съела, Il n'a pas seulement mordu, il a avalé. не кусала, съела. Alléluia. Аминь. Même si les gens font des films, dans le film de Moïse, on dit ça a mordu et puis ça a laissé tomber. Non, non, non. Даже если люди делают кино, там показывают, что это Моисея, и в этом фильме эта змея только кусала и все. Нет. La Bible dit qu'il a avalé. Библия нам говорит, Il что a fait disparaître. эта змея, она съела. Alléluia. Аминь. Donc vous pouvez aller quelque part où vous allez faire la magie. Mon Dieu, le Dieu, c'est Jésus-là que je prie. Вы можете куда-то пойти и заниматься магией, но тому Богу, которому я молюсь, Alléluia. аминь, Il est tout puissant. он всемогущий. Alléluia. Аминь. Amen, amen. Аминь. Ces gens-là continuent à adorer et à invoquer des morts. Эти люди продолжаются поклоняться и выпрашивать мертвых. Ils ne connaissent pas la parole. Они не знают слово. Dès que tu commences à parler de la Bible, Когда ты начинаешь говорить о Библии, ils ont peur de connaître. боятся знать. Ils restent là-bas. Они бросают эту Библию. C'est pas mon travail, hein? Это не моя работа. C'est le travail du prêtre. Это работа священника. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Apocalypse chapitre 5. Откровение, 5 глава. La Bible dit que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est mort, a sauvé beaucoup de nations par son sang, par son sacrifice. Говорит там, что Иисус Христос, Агнец Божий, умер и спас многих народов своей кровью. Il a fait de ces peuples-là, les différents peuples qu'il a ramassés partout, сделал этими народами un royaume de sacrificateurs. царство священников. Un sacrificateur, Один священник — c'est un prêtre. это священник. Donc toi, chrétien, Ты tu es un prêtre. верующий, ты тоже священник. Alléluia. Аминь. Ne dites pas, non, c'est seulement pour les... Non, 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 non. Tu es Не un prêtre. говори, что нет, это для священника. Ты сам Et священник. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. И Иисус Христос, Он первый священник. Alléluia. Аминь. Non, 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 c'est pas pour moi. Moi, je ne veux Нет, pas connaître. это меня не касается, нет. Я не хочу знать это. Et beaucoup de personnes sont refusent la parole de Dieu. И много людей избежают от Слова Божьего. Frères et sœurs, Братья и celui сестры, qui n'a pas la parole de Dieu тот, который не знает Слово Божье, ne peut pas être fortifié. не может Jésus-Christ nous быть dit, ободряемый. Jésus-Christ nous dit Иисус Христос нам que говорит, lorsque la tempête viendra, когда придет волна, si ta fondation est sur le rocher qui est Jésus-Christ, если ты устроил, как называется, la fondation, foundation если база de ta maison, если фундамент твоего дома est sur le rocher qui est Jésus. находится на живой камень, который есть Иисус Христос, Parce que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu, hein? потому что Иисус Христос это Он, Слово Божье, Donc il est le rocher. то это Он камень, C'est le rocher qui a suivi Moïse. это тот камень, который сопровождал C'est de Моисея. là-bas que la vie vient, c'est de là-bas que l'eau est sortie. Оттуда жизнь придет. Аллилуйя. Оттуда вода Donc, вышла. Si tu vis que tu es basé sur la parole de Dieu, Когда ты живешь, и Слово Божье это основа твоей жизни. même s'il y a des problèmes, tu vas toujours être fort parce que ta fondation c'est Ты Jésus. победитель всякой проблемы. Alléluia. Аминь. Mais nous fuyons la parole de Dieu. Ну, мы сейчас избежаем от Слова N'ayons Божьего. pas peur. Не бойтесь. Tu connaîtras la vérité. La vérité c'est la parole. Tu connaîtras la vérité Ты узнаешь истину, et la vérité t'affranchira. и истина освободит тебя. Alléluia. Аминь. Tu peux pas être affranchi si tu connais pas la parole Ты de не Dieu. можешь быть освобожден, если ты не знаешь Слово Божье. Alléluia. Аминь. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Наш Бог, Он ревнитель. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Пусть эту книгу закон не уйдет от твоих Ça уст. doit rester avec toi. Tu dois méditer jour et nuit. Она должна быть всегда с тобой. Ты должна ей читать ночь и день.
Donc si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas aller adorer autre chose. Jeśli ty nie znasz swojego Boga, ty będziesz pokulinać Alléluia. drugiemu Bogu. On va Amen. continuer toujours avec eux. Продовжаємо чуть-чуть ще. Nous avons aussi d'autres cousins. У нас є ще двоюродні браті, Ce sont des catholiques. католики. C'est toujours la même chose. Hein. Это так же самое. C'est toujours la même chose. Это так же самое. Mais eux là même, nous pensions que les catholiques étaient vraiment des vrais idolâtres, mais lorsque j'ai vu de mes propres yeux comment est-ce que les Я раньше думал, что православные это они самые настоящие идолопоклонники. Но когда я видел у нас у католики там, c'est encore autre chose. Alléluia. это еще хуже. Nous allons parler premièrement de Marie. Мы сегодня будем говорить о Мать Божьей, Alléluia. Богородице Nous сегодня. allons juste réciter la prière et nous allons étudier la prière ensemble. Мы будем говорить эту молитву. Ну, я на самом деле на русском не знаю эту молитву. Я ее знаю на Sainte Marie, Святая Мария, Mère de Dieu, Мать Божья, priez pour nous. молитесь за нами. On за avait нас. dit tout à l'heure qu'on n'évoque pas les morts, n'est-ce pas? Marie est vivante ou elle est morte? Написано, что не вопрошайте мертвых. Мария, она живая или она мертвая? Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Святая Мария, Мать Божья, молитесь за нас, бедные грешники, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. сейчас и во время нашей смерти. Аминь. On va étudier cela. Изучаем эту молитву. Je laisse le côté Marie, Mère de Dieu, parce que ça, c'est un autre enseignement. On Я va laisser ça. отложу Мария, Мать Божья, это еще другое учение. Alléluia. Аминь. Priez pour nous. Молитесь за нас. La Bible nous dit Библия нам говорит, qu'il n'y a qu'un seul médiateur. что есть только один посредник Un между... seul médiateur. Один La посредник, Bible n'a pas dit deux. не два. Un seul médiateur. Только один En Dieu, между nous. Богом и нами. Jésus-Christ, Иисус Христос, homme. человек. Человек La Bible, Иисус Христос. écoutez, la Bible a été bien précise. Il n'y a qu'un seul médiateur en Dieu et nous les hommes. Bible. Jésus-Christ, homme. Точно Homme, в этом. homme, la chair. Что есть только один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Et avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu avait donné une prophétie à Moïse. Ne t'en fais pas, Moïse, car Père- j'enverrai une personne pour perdre ton peuple. Il sera comme toi. Перед явлением Иисуса Христа Бог сделал обещание, Бог сделал пророчество через Моисея. Он говорил ему, не переживай, он, который придет, будет так же самый, как ты. Lui aussi va conduire mon peuple Он тоже будет jusqu'à la водить terre promise. мой народ до обетования Et земли. notre terre promise n'est pas sur cette terre-ci, sur cette terre ferme-là. Наше обетование земля, она не в этой C'est dans земле, les cieux. она не здесь, это там. C'est la nouvelle Jérusalem. Это новая Иерусалим. Et le seul médiateur qui joue le rôle de Moïse, Единственный посредник, который есть как Моисея, qui joue le rôle du souverain sacrificateur, который есть первый священник наш. celui-là qui a le droit de prendre le sang du sacrifice perpétuel et envoyer au devant de l'éternel Dieu, Тот, который должен взять кровью для жертвования и принести Богу, c'est Jésus. это Иисус Христос. Alléluia. Аминь. Donc si tu commences à dire, Maman Marie, Если ты начинаешь говорить, prie pour moi, мама Мария, dis à ton молись за fils меня, Jésus. скажи твоему сыну Иисусу, Jésus va dire maintenant à son papa pour faire pour moi. чтобы Иисус говорил его отцу, чтобы он C'est pas dans la Bible. сделал для меня, это не в C'est Библии. pas dans la Bible. Это не в Библии. Lorsque le Тогда. premier miracle de Jésus, Первое чудо, которое Иисус делал, avant que Jésus ne fasse le miracle, перед тем, что Иисус совершил это sa mère Marie его мать lui a dit, ему сказала, tu ne vois pas qu'il n'y a plus de vin? ты не видишь, что не хватает. Il a dit à воды?» cette femme-là, Он говорит этой qu'y жене, a-t-il? Il y a quoi en toi et moi? Qu'y a-t-il en toi et moi? что такое между нами? Marie n'a pas répondu là-bas. Она не ответила Elle a там. dit au serviteur, Она говорила, Faites. служителями, fais tout ce qu'il va vous dire de faire. делайте все, что он вам говорит делать. Marie n'a pas de serviteur. C'est mon fils, il va faire ce que je lui dis. Она им не говорила, вот, это мой сын, он будет делать то, что я говорю. Elle a dit, pardon, Она им говорила, fais tout ce qu'il va vous dire de faire. делайте все, что он вам говорит делать. Mais nous aujourd'hui, Ну, мы сейчас, on devient de gros sorciers, de gros magiciens. мы стали шаманами. On fait Мы sortir занимаемся le магией. chapelet. И у нас есть четко. Partout où il y a le chapelet,
Dès la code de chotka, il y a l'incantation. est incantat. Et l'incantation, Et incanta est magia. c'est la magie. Est magia. C'est pas Dieu. Est un bog. Dieu, on le prie, on le loue. Bog. Molimsa. Et proclonem niveau, et proslavem. Partout où vous entendrez le mot incantation, c'est la sorcellerie, c'est démoniaque. Ça qui reste de Gabriel, il a été nekato ritual tam. Est un Besovski. Regardez tous ceux-là qui ont des chapelets. Ils font toujours des actions sataniques. Ça qui lui catholique, il met au chotku. Est un satanski. Et dans toute cette prière, quand vous prenez le chapelet là, dans toute cette prière de Ave Maria là, il n'y a rien de Jésus dedans. Когда вы возьмете щетку и говорите Ave Maria, там нету ничего про Иисуса. C'est Marie qui est allée à la croix pour vous. Мария не пошла на крест для никого. C'est Jésus. Иисус Христос. C'est pas encore fini. Еще не все. Ils nous disent, Нам говорят, j'ai lu une prière, c'est moi-même qui ai lu, c'est pas une personne qui m'a dit, j'ai lu я la prière. прочитал одну молитву. Никто не рассказывал мне, я прочитал одну молитву. C'est une prière adressée au papa physique de Jésus, notamment le père adopté de Jésus qui est Joseph. Это молитва к Иосифу. Alléluia. Аминь. Oh, papa Joseph, О, папа Иосиф. toi qui as gardé le petit Jésus, Ты, который сохранил la façon que tu l'as bien gardé, il faut bien nous garder aussi. Так же самое, как ты хорошо смотрел на него, смотри тоже на нас так. Alléluia. Аминь. De qui se moque-t-on? Ну, на кого мы смеемся? Arrêtons. Прекращаем этим заниматься. Frères et sœurs, si vous êtes repentis, si vous êtes arrivés à Jésus-Christ, suivez la voie de Jésus-Christ. Братья и сестры, если вы покаялись, если вы пришли к Иисусу Христа, идите шагом за Него. Jésus-Christ dit, qui est donc celui-là qui m'aime? Иисус говорил, кто этого, который меня любит? C'est celui-là qui entend ma parole et la met en pratique. Это тот, который слушает C'est мои celui-là слова qui garde mes и commandements. соблюдает мои заповеди. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Il y a une fête qu'on appelle Есть праздник, Saint, la fête des saints. Je crois que c'est la fête des saints. праздник C'est- святых. J'ai oublié comment on appelle ça en français. Je ne sais pas si tu peux На m'aider. французском. C'est la fête des saints. Saint. Это когда люди идут по толпам La fête des saints. на кладбище. Вот. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu en français? La fête des saints. Saints. Saint. Ah, oh, merci. La fête de tous les saints. Merci. Tous Это saints. когда люди идут на кладбище. Frères et sœurs, Братья и сестры, qui est capable de dire que cette personne est sainte ou bien n'est pas sainte? кто может говорить, что этот человек, он святой или нет? Allô? Который там на Аллилуйя. находится. Аминь. Et à cause de cela, certaines personnes Из-за prennent этого le corps des morts, много людей берут тело ce мертвых, qu'ils appellent des saints. которые они называют святых. Ils peuvent prendre l'ongle, Они могут взять les cheveux, или волос, et mettre ça dans de l'argile. или это как называется? L'argile, la pâte à modeler l'argile là. А вот ногти. Ils déposent И положат et commencent à prier là-bas. в чем-то и начинают молиться. Вот Idolâtrie. это идолопоклонение. C'est à cause de cela que Marie Поэтому a Мария, des noms у нее qui ne sont pas dans la Bible. много имени, которые вообще не в Библии. Reine du ciel. Небесная царица. Qui est la reine du ciel dans la Bible? Кто такая? Кто такая небесная Астарте. царица? Это Астарта. Astarté. Астарта. Sorcellerie. Это шаманство, Magie. магия. Les gens pensent qu'ils sont en train de prier Marie. Люди думают, что они молятся Ils Марии. ne savent pas qu'ils sont en train de prier une sorcière. Они не знают, что они Un поклоняют démon puissant. упавшего духа. Alléluia. Donnez-moi un nom de Marie. Je vais vous dire, je vais vous montrer que dans la Bible c'est faux. Дайте Reine des мне neiges. одно имя Мария, и я вам покажу в Библию. что Reine там des neiges. Ça veut dire quoi? Царица снега. Immaculée conception. Ça veut dire quoi? Elle est tellement sainte qu'elle a enfanté dans toute la sainteté. Immaculée. Elle-même, elle est sainte. Immaculée conception. Говорят, что она такая святая, что она дала род в святости. Tellement ils veulent donner une position à Marie, Они хотят дать позицию ils ont Марии, changé la parole de Dieu. и они меняли Слово Божье. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait des frères et sœurs. Библия нам говорит, что у Иисуса Христа были братья и сестры. Alléluia. Аминь. Dans plusieurs versets bibliques, dans Matthieu et autres, on nous dit que Там Jésus avait des frères et sœurs. в Евангелии там четко Ils disent non, 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 non. Ce sont ses cousins. Нет, 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 это его двоюродные братья. Alléluia. Аминь. Jésus-Christ n'est que le seul enfant de Marie. Говорят, что Иисус Христос это единственный сын Марии. Et Joseph n'a jamais connu sa femme. И Иосиф никогда не спал со своей Quel est женой. cet homme qui va marier sa femme, ne va jamais connaître sa femme Oh. jusqu'à ce que l'enfant va grandir? Кто женится и не трогает свою жену? La Bible dit
Biblia ne говорит, que lorsque Marie était enceinte, что когда Мария была беременна, Joseph ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher, jusqu'à ce que l'enfant puisse venir au monde. Иосиф не трогал ее до момента, когда Иисус родился. Cela veut dire que Это значит, il y a eu des rapports après la naissance de Jésus. после рождения Иисуса Христа, он Аллилуйя. трогал свою жену. Et si vous vérifiez bien dans la Bible, Если вы еще исследуете, lorsque Marie partait chercher Jésus-Christ когда Мария avec ses enfants, искать Иисуса Христа со своими là où on lui a dit детьми, que Jésus, voici ta mère et tes frères qui te cherchent. ему говорили Иисусу Христу, вот твоя мама и твои братья, которые ищут. Frères et sœurs, vérifiez très bien. Смотрите Dans toutes les внимательно. parties des évangiles, Все Евангелия, que ce soit dans Marc, dans Luc, vérifiez. в Матфея, в Марка, Pour quelle в Луке. raison Marie allait là-bas avec ses frères, avec les frères de Jésus? Почему Мария пошла туда искать Иисуса Христа Vérifiez très вместе bien. с его братьями? Après, aujourd'hui, vous allez vérifier. Сегодня или потом? La raison pour laquelle elle partait, Причина. parce qu'elle avait honte de Jésus. Ей было стыдно. Elle partait из-за dire à Иисуса Jésus, Христа. Arrête de было prêcher, tu nous стыдно. fais honte. Она пошла ему говорить, прекрати проповедовать, потому что нам стыдно. Pourtant, la Bible me dit Библия нам говорит, que lorsque les mages sont arrivés pour faire des cadeaux, когда Иисус родился, и эти три, которые пришли, la Bible n'a pas dit trois, la Bible dit les rois mages. не три, как называется это? Волхвы. Вот. Волхвы пришли дать подарки. Elle a compris qui était cet enfant-là. Elle gardait cela en elle. Она узнала, кто этот ребенок. Son enfant. Elle gardait tout ce qui se passait, tout ce que les gens disaient en elle. Она сохранила в секрете. Аллилуйя. Что произошло. Lorsqu'elle arrivait au temple, Когда она пошла в est-ce qu'elle a храм, vu la femme prophétesse? и она видела пророчество. Elle a vu aussi cet homme de Dieu qui devrait mourir juste après avoir vu le Messie, le Sauveur. Когда она видела Захарии, La Bible dit qu'elle a gardé cela aussi en elle. она сохранила этот секрет. Mais lorsque Christ a commencé à faire le ministère, И когда Иисус начал делать свое служение, elle avait honte. ей было Mais стыдно. arrête Jésus. Ну, прекрати, Иисус. Les gens n'ont pas vérifié toute l'écriture, ils ont seulement dit que, ils ont seulement vu cette partie où Marie partait. Et hier, Люди не читали свою Библию. Они не смотрели, где Марии было стыдно из-за Иисуса Христа. Они взяли только одну часть. et hier, pendant que je faisais des recherches encore, j'ai vu un prêtre, je vais dire comme И ça, вчера, когда я еще делал исследования, il disait que cette partie-là я видел одного montrait священника. que Marie partait aussi partait aussi écouter l'enseignement de Jésus. C'est faux. Он говорит, что когда Мария прошла в храм, она тоже пошла слушать faux. проповедь Иисуса Христа. C'est pas ce que la Bible nous dit. Это не в Библии. Библия никогда не рассказывает об этом. Alléluia. Аминь. On a ce qu'on appelle la grotte de Marie. Говорят, что есть вот это, где люди приходят сидеть, где памятник Марии. La grotte, un petit endroit où on met la statue de Marie. Где памятник Марии и люди сидят, это как Dans chaque foyer chrétien, dans chaque foyer catholique actuellement en Côte d'Ivoire, у нас в Côte-d'Ivoire. vous allez voir На всякий дом un petit endroit où on met la statue de Marie. есть маленькая часть, где памятник Марии. Au lieu que les gens se lèvent le matin pour aller prier Jésus-Christ, ils Люди vont prier Maman Marie. утром просыпаются, не молятся Иисусу Христу, сразу молятся Марии. Tu demandes à un frère qui est catholique, tu dis, ah, c'est comment? Ça va? Ты выпрашиваешь одного брата, который католик, брат, как у тебя дела? Il va dire, ah, tu sais pas ce que Maman Marie a fait pour moi, elle m'a fait du Он bien. ответит, ты не знаешь, что мама Мария сделала для меня. Это Alléluia. очень удивительно. Alléluia. Аминь. Pourquoi cela est arrivé? Почему это произошло? Parce que pour que Marie soit la mère de Dieu, Чтобы Мария была мать Божья, il faut qu'elle-même soit une déesse. она должна быть богиней. J'ai dit que ça c'est un autre enseignement, on va laisser ça. Это J'ai touché. это другая On va тема. laisser. Это другая тема. Alléluia. On va Amen. continuer toujours. Продолжаем. C'est dans cette église-là que vous allez voir les 9 cœurs des anges. Это в такой религии вы увидите 9 сердец ангелей. Donc vous n'allez plus prier Jésus-Christ, mais vous allez prier à partir de ces 9 cœurs des anges. Вы больше не будете молиться Иисусу Христу, вы будете молиться через эти 9 сердец. Éphésiens 6, 12. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît? Éphésiens Послание к 6, Ефесянам, 12. 6 Quelqu'un peut глава. lire? Ефесянам 6 глава, 12 стих. Кто-то может читать? Alléluia. Аминь. Excusez, hein, quand je prêche, ça prend du temps.
Da 12 стих. Que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mhm. C'est la Bible. Da. Amen. Amen. Ce sont des puissants démons qui sont là. Там это очень сильный бесик. Alléluia. Аминь. Mais vous allez voir que les Vous 9 cœurs des anges là Там вы увидите, что эти 9 сердец ангелов, sont 9 catégories d'anges. это 9 категорий. Cela a été donné Ангелы. par le Kabbal, ceux qui parlent dans le système kabbaliste. Это людей, которые занимаются каббалисты. Alléluia. Аминь. Donc les 9 cœurs des anges représentent 9 catégories d'anges. Это 9 сердец ангелов. Это образ 9 категорий ангелов. Alléluia. Аминь. Donc ils ont les séraphins. Есть серафимы. C'est qui les séraphins dans la Bible? Серафимы, кто серафимы в Ce Библии? n'est pas parce que le mot séraphin existe dans la Bible Это потому что есть слово серафимы в Библии, que les gens vont commencer à prendre cela pour adorer. чтобы люди будут взять это слово и молиться ангелам. Les séraphins Серафим. sont des anges qui sont vraiment proches de Dieu. Ce sont les petits anges qui sont autour de Dieu qui Маленькие ангелы, qui prennent les choses qu'ils donnent à Dieu. которые много рядом Бога, Alléluia. дают вещи. Аминь. Si Dieu veut prendre quelque chose à côté de lui, ou bien Dieu veut qu'une personne vienne te toucher avec le feu qui se trouve là-bas, c'est un séraphin qui va prendre pour donner. Если Бог хочет взять что-то, это Серафим, который ему дает. Если Бог хочет Аллилуйя. трогать человека, это Серафим, который делает это. Dieu peut toucher quelqu'un, mais Бог сам autour de может трогать il человека. volatile comme ça autour de Dieu. Si je ne me trompe pas, Если я не ошибаюсь, Lucifer lui-même était de ce genre-là. Люцифер был Satan aujourd'hui. Alléluia. Сатан. Parce que Tu Dieu vois, s'asseyait sur eux. Потому что Бог сидел над ними. Alléluia. Аминь. Donc, au lieu de prier Dieu, vous commencez à prier maintenant les anges. Люди не молятся Богу, они молятся этим Alléluia. ангелам. Il y a aussi les chérubins. Есть херувимы. Ce sont des grands guerriers. Эти такие сильные ангелы. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, Dieu a mis Когда- un chérubin avec une épée tournoyante. Когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского саду, Бог ставил там херувим. Alléluia. Est-ce qu'un chérubin doit être adoré? Non, c'est un serviteur. Кто может поклоняться херувимам? Он тоже служитель. Alléluia. C'est pourquoi l'ange te dira, ne m'adore pas car je suis ton compagnon de service. Поэтому ангел говорил, не поклоняй мне, потому что я тоже твой коллег. Alléluia. Аминь. Il y a les trônes. Есть трон. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Ну, в небо есть только один трон. Mais eux, ils nous parlent des trônes. Ну, там нам говорят, что есть много разных Cela veut dire тронов. que ce sont certains puissants démons que le diable a mis en place, Это qu'on nous demande значит, d'adorer. что некоторые бесы, сильные, которые сатана поставил их, нам спрашивают, что нам надо Alléluia. поклоняться этими Les ангелами. royautés. Доминации. Alléluia. Ensuite, il y a la domination. И есть доминации. On nous a vu dans Ephésiens 6 que le premier ennemi qu'on doit chasser, quand on doit lutter, c'est la domination. Ефесянам 6 глава, там первый наш враг, который там. Domination. Подожди. Il peut lire, le frère peut lire. Брат, можешь читать? 12. Ефесянам 6 глава, 12 стих. Вот начальство. Начальство. La domination. Начальство. Ok. Donc, il y a la domination, il y a la puissance. Есть начальство. Il y a la puissance, il y a les autorités qui sont le deuxième élément dont il vient de citer. Alléluia. Donc, Amen. vous voyez que ces dominations contre lesquelles on doit lutter, on doit prier, on doit gêner. Что мы, которые должны молиться против этих начальства, Ce sont ces dominations qu'on nous met pour qu'on puisse adorer. и нам говорят, что нам надо молиться этими. Frères et sœurs, soyons sérieux, non? Ну, будьте серьезны. Hein? Dieu nous dit on doit prier contre ces gens, ça vous commencez à adorer. Soyons Нам sérieux. говорят, что мы должны молиться против них, и нам говорят, что мы должны Dieu поклоняться им. est jaloux Бог ревнитель. parce que nous donnons sa gloire à une autre personne. Потому что мы берем его славу и даем другим. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Je vais toujours continuer à parler. Я продолжаю. Nous aussi toujours, Мы, nous sommes des Еще. chrétiens. Hein?
Mi veruși. Nous venons à l'église, on prie au nom de Jésus. Mi priходim v cerkvi, molim se v ime Isusa Hrista. Nous sommes attachés toujours aux choses du monde. Nu, u nas e така привычка. De la même façon que la Oui. femme de Lot était attachée à son pays, nous sommes toujours attachés. Это так же самое, как жена Лота была связана на Содом и Гомор. Это так же самое, как мы, верующие, связаны с вещами, которые в мире. Alléluia. Je vais poser Oui. une question à mon frère. Mon frère, У меня вопрос для quand брата. ta main te démange ici, ça veut dire quoi? Когда у тебя здесь тешится, Ça veut dire quoi? что это значит? А. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut laver la main sur moi, c'est Il tout. faut la main, amen, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça fait rire, hein? Это смешно. Mais demande à une personne, ça Non. me démange. J'aurai l'argent, je vais avoir l'argent. Что это значит? Тебе скажут сразу. Деньги. Это Деньги деньги будет. придет. Это деньги придет. Dingi. Деньги. Alléluia. Ah, Ouais, si un oiseau a chié sur toi aussi. maladiette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça fait, avant quand j'étais petit, lorsque je marchais, j'arrive là où il y a beaucoup d'oiseaux comme ça là. Dès que vous много птиц. Quand ça tombe ici, je dis, oh, au lieu de tomber ici, ça tombe ici. Когда они делают, упадет здесь, они, о, почему не здесь? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, hein, il y a Frères et beaucoup de sœurs, chrétiens comme ça. Есть Nous faisons cela. Есть много верующих, которые верят в этом. Et pourtant, ce n'est pas de Dieu. А на самом деле, Alléluia. Это Ce не n'est от pas de Бога. Dieu. Это не от Бога. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Вы свет мира. Вы соль земли. On doit enseigner cela aux gens. Мы должны научить другим. Alléluia. Аминь. C'est vraiment très important. Это очень важно. On va encore continuer. Продолжаем еще чуть-чуть. Alléluia. Аминь. Permettez-moi, on va encore avancer un peu. Позволяйте мне. Est-ce qu'on est fatigué? Вы устали? Нет? Ok. Alléluia. Slava Amen. Bogu. Аминь. Нет. Ah, non, il y a autre style. Еще пока нет еще. Alléluia. Аминь. Bien, Аллилуйя. on va continuer toujours Продолжаем. avec certaines fêtes. Праздники. Il y a certaines fêtes, lorsque Yes. nous faisons dans l'église, cela ne glorifie pas Dieu. Некоторые праздники, когда мы делаем эти праздники в церкви, это вообще, это оскорбление для Бога. Alléluia. Аминь. La fête des amoureux, qui connaît? День Святого Валентина. Qui connaît? Кто знает День Святого Валентина? Alléluia. Аминь. J'espère qu'on ne fête pas ça ici. Hein? Я не знаю, если здесь празднуют День Святого Валентина. Alléluia. Это поют, но... Alléluia. Vous savez, Вы знаете, les chrétiens ont voulu transférer les traditions païennes dans l'église. христиане взяли язычные праздники и положили в церковь. Alors, ils ont changé des noms. И поменяли название. Ils ont un peu modifié un peu. Они просто Mais c'est toujours la même chose. поменяли название. Ну, это на самом деле так же самое. Une église qui commence à fêter Saint-Valentin est en train d'adorer le Dieu de l'amour. Когда церковь празднует День Святого Валентина, она поклоняет без демона, Le Dieu de l'amour. Бог любви. Ce n'est pas notre Dieu Jésus-Christ parce que Dieu est Это amour. не наш Non, non, Иисус, non, non, который non. мы говорим, что Бог есть любовь. C'est Нет, le Dieu de l'antiquité de l'amour. это какой-то другой Бог. Alléluia. Аминь. Qui connaît Cupido? Кто знает Купидон? Lui qui a la flèche, il tire et puis tu commences à aimer. Он стреляет, и ты влюбляешься. Il est dedans. Он там, Il est dedans. он в этом. Alléluia. Аминь. Donc, certaines personnes avaient cette tradition-là de donner des cœurs ou des fleurs lorsqu'ils veulent se marier, dans Некоторые люди l'intention имели такую de традицию perpétuer cela afin que les mariages soient bien. подарить цветы или сердце, чтобы жениться, и у них свадьба будет очень долго тревать. L'histoire de cette fête est longue. Non, je vais seulement couper court, je ne vais pas trop История parler. этого праздника, она длинная. Ну, я не буду в этом. Maintenant, on veut changer la face dans l'église. On dit non, puisque je t'aime comme mon frère, И mais je мы t'aime comme ma sœur, voilà les cadeaux. мы C'est взяли и Saint-Valentin. меняли этот праздник, и мы говорим, из-за того, что вот ты мой брат, и я тебя люблю как брат, вот, мы празднуем День Святого Валентина по-братски. Donc tu vas m'aimer seulement le jour de Saint-Valentin. Après Saint-Valentin, Это tu vas plus значит, m'aimer. ты будешь меня любить только в этом день, или в других днях. La-
La Bible nous parle de l'agapé de Dieu qui est tous les jours avec les frères. Biblia nam говорит о агапе, который каждый день между братьями. C'est au-dessus de tout amour humain. Это выше человеческой любви. Alléluia. Аминь. Donc s'il vous plaît, si Saint-Valentin arrive, Если День Святого Валентина придет, réfléchissez bien. думайте 14 février. много. Cette date n'est pas prise au hasard. C'est 14 февраля это не случайная дата. Alléluia. Я не знаю, Si что tu veux они faire делают. cadeau à ta femme, fais cadeau à ta femme tous les jours. Если хочешь что-то подарить своей жене, делай это каждый день. Faut pas attendre le jour de Saint-Valentin pour dire que je t'aime beaucoup. Не жди 14 февраля, и чтобы сказать, C'est la fête des я païens. люблю тебя. Это праздник. Nous n'avons rien à voir avec les païens. Это не Nous sommes касается lumière. нас. Мы свет. Elles sont ténèbres. Это тьма. Et notre objectif est que nous puissions illuminer, nous puissions briller afin qu'ils puissent voir l'amour de Dieu. Наша миссия светить любви Бога, чтобы они видели эту Si on любовь. commence à faire comme eux, ils vont venir à l'église, rien ne va changer. Если мы начинаем делать как они, и они приходят в церковь, ничего не меняется. Alléluia. Аминь. On va parler de la fête de Noël. Теперь Рождество. Je sais que je vais toucher beaucoup de personnes. Ну, это может шокировать. Mais il faut que je le dise. Ну, надо говорить правду об этом. Ok, je veux qu'une personne m'explique comment se fait la décoration de Noël. Как люди делают декорацию? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Что ставят, как делают? On peut m'expliquer? Кто-то может, Любой. кто-то Давай, может объяснить? C'est quoi? Yes, c'est quoi? Comment dire? Il y a des fleurs. Les fleurs? Oui. Le sapin? Comment on appelle ça? Mais les pailles. Oui, oui. Dans la Bible, les pailles, tout ça. Oui. Agnès? Et l'agneau. L'agneau? Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes les églises où vous allez rentrer, évangéliques, hein, je ne parle même pas des autres évangéliques. Nous sommes Dans tous avec nous всякой maintenant. евангелической церкви, которые вы заходите в этом дне, On a fini avec les catholiques, on a fini avec... Nous мы sommes avec vous. уже закончили с Parce que nous католиками и с православными. Nous aussi, nous faisons des mauvaises choses. Которые мы говорим, что мы верующие, мы тоже Аллилуйя. делаем очень плохие вещи. Dans toutes, chaque fois qu'on parle de la fête de Noël, Каждый раз, когда мы говорим, что есть il y Рождество, aura un arbre de Noël, un sapin de Noël. будет как елка. Ça vient d'où dans la Bible? En Afrique et en Europe de l'Ouest. У нас Sapin de у Noël, нас в on met Африке cela. и в Европе. Вот. Ça vient d'où dans la Bible? Alléluia. Ça vient d'où dans la Bible? Где елка в Библии? Il n'y a pas. Нету. Bien. Deuxième question. L'homme, Второй вопрос. le monsieur qui est tout rouge avec la grosse barbe. Il vient d'où? Это кто? La jolie jeune fille qui est toujours à côté de lui. Elle vient d'où? Снегурочка. Это кто? Frères et sœurs, Братья и сестры, attention à ce que nous faisons. будьте очень осторожными Attention à ce que nous faisons. с этим праздником. Le 25 décembre est une fête satanique. 25 декабря это сатанский праздник. Alléluia. Аминь. Ouvrons ensemble dans Luc chapitre 3 verset 23. Евангелие от Луки, 3 глава. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? 23 C'est très important. Можно читать, пожалуйста? Luc chapitre 3 verset Евангелие 23. от Луки, 3 глава, 23 стих. 23. Лука, 3 глава, Luc 3 23. 3 глава, 23 стих. Mhm. Спасибо. С Богом. Jésus avait environ 30 ans. Там не говорили точный век Иисуса Христа там. Говорили просто Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Dans notre langue, en français et en anglais, c'est écrit Na Jesus français, started comme ministry about 33 years. Donc environ, il avait environ 30 ans, c'est ça, hein? на французской версии и на английской версии написано, что приблизительно там не точно 30 лет. Не знают точно. He started ministry, he was about 30 years old. Он начал свое служение, у него были
Приблизительно. Pourquoi le Saint-Esprit là a dit environ? Дух Святой говорил там приблизительно. Parce que Потому il ne что veut pas que он les не хочет, hommes чтобы люди se mettent à adorer le jour de la naissance de Jésus. не поклоняли день рождения Иисуса Христа. Nulle part dans la Bible, dans la Bible, il est donné une date exacte du début du ministère. C'est seulement Luc qui a dit il avait environ 30 ans. Нигде в Библии написано четкую дату, когда Иисус начал свое служение. Только в Евангелии от Луки говорили, ему было приблизительно 30 лет. Il avait 30 ans ou bien il avait 29 ans. Ему было 29 лет или 30 лет. Jésus-Christ a fait 3 ans de ministère, mais on nous a dit Его qu'il est mort, служение il avait 3 года. 33 ans et demi. И нам говорили, что он, когда он умер, ему было 33,5 лет. Mais pourquoi on dit qu'il est mort à 33 ans? Почему нам говорят, что он умер в 33 Si le лет? Saint-Esprit a voulu qu'on ne sache pas la date exacte de naissance, c'est parce que des gens vont prendre cette date pour faire une adoration. Если Дух Святой не говорил там точную дату, когда Иисус родился, это чтобы люди не взяли эту дату, чтобы делать праздник. Si vous continuez Luc et Matthieu, vous allez voir que pendant que le roi mage venait, les anges est venu annoncer au berger que le Messie est né. Когда, ребят, Lorsque les rois mages venaient adorer когда Jésus, эти, которые пришли поклонять волхвы, вот, когда эти волхвы пришли поклонять младенцев, un ange est apparu à des bergers ангел явился пастырами, qui пастырам, вот, qui nourrissaient которые накормили les animaux au dehors. свои там. Qui est celui-là qui est fou pour faire sortir ces animaux dans la fraîcheur? Кто сумасшедший, чтобы взять свои животные зимой и уходить с ними? Frères et sœurs, soyons sérieux, hein. La Bible dit maudit est celui qui retranche ou qui ajoute un verset à la parole de Dieu. Библия говорит, что кто Maudit est celui добавляет, qui ajoute ou qui retire un verset à la parole de Dieu. того, который добавляет, C'est vrai qu'un iota. снимает что-то в Писании. Ce qui n'est pas écrit, n'ajoutons pas. То, что не написано, не добавляем, N'imaginons pas. не придумаем. Le travail du Saint-Esprit est complet. Работа Святого Духа C'est complet. полна. Le 25 décembre est une date à laquelle les hommes adoraient le Dieu soleil. 25 декабря это была дата, когда люди поклоняли Бог Солнце. Afin que l'hiver passe vite et que le soleil revienne vite. Чтобы зима быстрее пришла и солнце явился очень быстрее. Et ce soleil-là avait une autre maman, une maman. И этот солнце у него была мать. C'est pourquoi on parle de Marie, mère de Dieu. Поэтому говорят Богородица, Мать Божия. Mais la Bible ne nous a pas donné cette date de 25 décembre. Hein. Библия не дала нам 25 Même si certaines personnes disent que c'était le 25e jour d'un mois, nous n'avons pas le même calendrier que les Juifs. Если некоторые люди говорят, что это был 25-й день некоторого месяца, у нас и иудеи разные календари. Alléluia. Аминь. Ce vieillard-là qui vient, qui commence à faire... En réalité, ce n'est que Nicolas. Ce vieillard qui donne les cadeaux, ce n'est que Nicolas. Santa Claus это Николай. Arrêtons. Прекращаем. Arrêtons. Прекратим. L'enfant dit, je vais me réveiller vite. Peut-être que le Père Noël a pris ma lettre là. Le Père Noël me donne le cadeau. Ребенок говорит, я быстрее буду проснуться, чтобы Дед Мороз взял у меня письмо, может быть, принесет подарок, не подарок. Il vient mettre les cadeaux dans les souliers. И бросает подарки в сапоги. Alléluia. Аминь. Évoluons. Идем выше. Arrêtons de continuer à vivre comme si nous étions encore sur la terre. Vivons comme si nous étions des cieux. Croyons en Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu Верим в différent. Иисуса Христа. Это Он. Alléluia. Наш Бог и наш Господь. Аминь. Halloween. И Хэллоуин. Lorsque ça arrive, tout le monde va se maquiller. Когда этот праздник придет, всех La fête des sorciers, des magiciens, des démons. это праздник, La dernière nuit à это laquelle бесовский les праздник. démons vont sortir pour venir faire du mal. C'est ce jour-là que les enfants de Dieu se maquillent comme des démons, des sorciers. И праздник, в котором бесы являются, это также тот день, Дети Божьи тоже одеваются как бесы Des enfants, и уходят un и père de пугают famille других. habille son enfant comme un vampire. Как отец может одевать Moi, его je vais m'habiller одевать comme un его vampire. ребенка как вампир. Et
Tu veux être comme un vampire ou bien tu veux être comme Jésus? Gosh en stop, твои ребенок был как Иисус или как вампир. Alléluia. Аминь. Soyons sérieux, hein? Мы должны быть очень серьезны. Alléluia. Аминь. Frères et sœurs. Аминь. Oui. Братья и сестры, эти c'est comme les loups. Oui. Amen. Аминь. Alléluia. Faisons très attention à ce que nous faisons. Faisons vraiment très attention à ce que nous faisons. Очень осторожно. Alléluia. Аминь. Dieu est jaloux. Бог, Arrêtons d'adorer autre chose. прекратим. Revenons à la parole. Вернемся в изучение Писания. Arrêtons d'inventer des choses qui ne sont pas dans la Bible. Не добавляем вещи, которые не в Писании. Alléluia. Аминь. La dernière chose dont nous allons parler, Последняя вещь, о которой я буду говорить, c'est prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. это молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Ça choque. Это шокирует многих. Mais on va continuer dans ça. Мы продолжаем в этом. Une seule fois, Jésus a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Только один раз Иисус говорил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Il a dit, Он говорил, allez faire de toute la nation mes disciples. идите делайте все народ моим. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Научите им все, что я вас научил. Et baptisez-les И крестите их au nom du Père, во имя Отца du Fils и Сына et du Saint-Esprit. и Святого Il n'a Духа. pas dit, Он не говорил au nom du Dieu le Père, во имя Бога Отца, au nom du Dieu le Fils, во имя Бога Сына, au nom du Dieu le во Saint-Esprit. имя Бога Святого Non, non, non. Духа. Il a dit au nom du Père, Он говорит во имя Отца du Fils и Сына et du и Saint-Esprit. Святого Духа. Qui connaît le nom du Père? Кто знает имя Отца? Qui connaît le nom du Saint-Esprit? Кто знает имя Святого Qui connaît le nom Духа? du Fils? Кто знает имя Аллилуйя. Сына? Аминь. Nous allons lire ensemble dans Matthieu. Матфея. Матфея. Une personne va lire Matthieu 7, 22. Матфея 7 глава. Une autre personne ici, papa, 22 стиха. tu peux lire Matthieu 18, 20. Брат Виталик, Матфея 18 глава, 20 стих. Et le frère ici, И брат Леша, Rocha, tu vas lire Matthieu 7, 22. Матфея 7 глава, 22 Et notre стих. frère là-bas И брат Андрей, va lire Marc 9, 39. Марк 9, 39 стих. Et qui d'autre? A une Кто Bible? еще? Нет Библии, хочет читать. Ok, et non, le pasteur, vous allez lire Jean 14, 13 à 4. Иоанна 14 глава, J'ai besoin d'une personne qui va lire, 14 стиха. il y a besoin d'une personne qui va lire Marc 16, 17. Кто еще Tu будет peux lire Marc читать 16, 17? Марк 16 глава, 17 стих. Donc, toi, tu vas lire Matthieu 18, 20, c'est ça? Да, брат Виталик, Матфея 18 глава, 20 стих. Tu peux traduire? Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Аминь. Là où 2, 3 sont unis, au nom de qui? Два или трое собрались в имя кого? Mia, c'est qui? Имя кого? Jésus. Имя Иисуса Христа. Je suis présent. Alléluia. On va Он continuer. говорит, я среди Matthieu них. 7, 22. Матфея 7 глава, 22 стиха. Mhm. En ce jour, beaucoup diront, Mhm. Amen. n'est-ce pas en ton nom que nous avons Chasser chassé les démons. les démons, ressuscité les morts, Alléluia. guéri les malades, purifié les lépreux? Au nom de qui on chasse les démons? Во имя кого изгоняем беса? Oh, chasser un démon, c'est prier, non? Изгонять бес – это молитва. Alléluia. Это молитва. Prier pour un malade au nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous demande, n'est-ce pas? Молиться за больных во имя Иисуса Христа. Окей. Это то, что написано. Marc 9, 39. C'est le frère. Марк 9 глава, 39 стих. Oui. Ne le chassez pas. Parce que nul ne peut chasser un démon en mon nom sans être contre moi, sans être avec moi. Voici un verset qui est encore important. Вот еще, C'est- это очень важно. Jésus, nous avons trouvé une personne qui n'est pas avec nous. Потому что ученики пришли и говорили ему, мы нашли человека, который не ходит с нами. Jésus, nous avons trouvé une personne qui n'est pas avec nous.
Isus, mi nashle человека, который не с нами. Il ne marche pas avec nous. Он не ходит с Il ne se нами. promène pas avec nous. Он даже не Il ne mange pas avec nous. Он не кушает с нами. Mais il chasse les démons en ton nom. Но он изгоняет бесов именем Твоим. Au nom de qui? Во имя кого? Alléluia. Аминь. On continue. Marc 16, 17. C'était le frère là-bas. Marc Марк 16, 17. 16 глава, 17 стих. Donc Marc. Ouais, c'est ça. Mhm. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mhm. En mon nom, Uh-huh. ils chasseront les Ils démons. chasseront les démons. Ils ressusciteront Ils les ressusciteront morts. les morts. Ils purifieront les lépreux. Amen. Et ils guériront les malades. Au nom de qui? Во имя кого? Ok, le pasteur va lire maintenant Jean 14, 13 à 14. Пастор буде читати Йоанна 14 глава, з 13 по 14 стих. Si vous demandez toutes choses à Dieu le Père, Если, вот, да, он читает. alléluia. Donc, Аминь. tout ce que vous allez demander à Dieu le Père en mon nom, Все, що ви будете спросити en mon у nom, Отцу, во ім'я моє, je le ferai. я то сделаю. Et vous allez voir une partie, au moment où Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ baptisait des personnes. І що написано де-то, що Ісус, Он крестил людей. Mais ce n'était pas lui-même directement qui baptisait, c'est Non. ses disciples qui baptisaient. На самом деле, это не был Он, который крестил, это были Его ученики, которые крестили людей. Quand Jésus-Christ était vivant, ses disciples baptisaient les gens. Когда Иисус был с Его учениками, они крестили людей. Au nom de qui ils baptisaient? Во имя кого они крестили? Aucune personne, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, Christ a donné ce message-là. Никакой апостол крестил во имя Отца и Святого и Сына и Ils ont Святого tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Они все крестили во имя Иисуса Христа. Parce que Dieu, le véritable Père, Потому что Бог, настоящий Отец, s'est révélé en Jésus-Christ. Он явился в Иисусе La Bible nous Христа. dit Библия нам говорит, que tout genou fléchira что всякое колено et tout langue confessera упадет, и всякий язык будет исповедовать, que l'Éternel est Dieu. что Господь есть Бог. Dans le Nouveau Testament, В Новом Завете tout genou fléchira всякое колено et toute langue confessera и всякий язык que Jésus-Christ est Seigneur. исповедует, что Иисус Христос Alléluia. Господь. Аминь. Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. Откровение 4 глава и 5 глава. Chapitre 4, on commence à louer Dieu. Les 24 anciens commencent à louer Dieu. Эти 24 старики, Commence à louer Dieu. они начинают славить Бога. Ils donnent toute la gloire à Dieu. Они ему дают все Au chapitre славы. 5, В 5 главе. la même gloire qui est donnée à Dieu, Так же само слава, которую on они donne ça à дали l'agneau de Dieu. Богу, они дают Анцу. Qui est l'agneau de Dieu? Кто ангел? Jésus-Christ. Иисус Христос. Car Он. il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Потому что он не смотрел на то, что он... Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Он не смотрел на то, что он равный с Богом. Dans Jean 17, il a dit, В Иоанна je vais 17 récupérer la глава, place que j'avais auprès de toi. я иду занять мое место там, La gloire que j'avais auprès de toi. которое я занял возле тебя. там. Jésus qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Иисус не смотрел на свою Personne n'est égal à Dieu. равность с Богом. Personne n'est égal à Dieu. Никто не равняет Богу. Mais Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Иисус не смотрел на это. La Bible dit qu'il est venu en tant qu'un homme pour être un serviteur. Что Библия говорит, что он пришел как человек, чтобы быть служителем. Et c'est pour cela, Поэтому alléluia, c'est pour cela que son nom est dessus de tout autre nom. его имя выше всего. Quel est le nom de Dieu qui t'a été révélé si ce n'est que Jésus-Christ? Какое имя Бога, которое открыли тебе, кроме Иисуса Христа? Donc, si nous commençons à prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous revenons au catholicisme romain et nous commençons à l'adorer des divinités extérieures. Nous devons prier au nom de Jésus. Когда мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, это как мы возвращаемся Au nom du Père, du и Fils et du в Saint-Esprit. католики, и в православные, которые поклоняют другим Богам. C'est quitté où? Au nom du Père, du Fils, c'est quitté où dans la Bible? Молиться во имя Отца и Сына и Святого Духа. Alléluia. Это где в Библии. Faisons attention.
Осторожно. Notre Dieu, notre papa, il est très jaloux. Наш Отец, Он очень Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Он не делит свою Il ne славу. partage pas sa gloire avec un homme. Его слава это Il y a Его. beaucoup de choses que nous faisons. Есть много вещей, которые мы делаем. Nous pensons que c'est bien. Мы думаем, что это нормально. Oh, cela veste notre papa. А на самом деле это Аллилуйя. обижает Бога. Alléluia. Аминь. Je n'ai pas encore terminé. Я еще не Une закончил. dernière chose que je vais lui dire. Последний. Beaucoup de pasteurs se font passer pour des dieux. Много пасторы думают, что они Бог. Est-ce que je parle à quelqu'un? Я кому-то говорю сегодня. Certains pasteurs commencent à dire, Некоторые пасторы начинают ne говорить, croyez pas, moi je crois pour vous. не верите, я буду верить вместе вас. Certains pasteurs commencent à enseigner aux disciples. Некоторые начинают учить. Alléluia. Dieu ne peut que parler que par moi. Quand il va me dire, moi je vais venir vous dire. Бог может говорить только через меня. Когда Он будет мне говорить, я вам расскажу. Tellement les hommes veulent prendre la place de Dieu. Люди так хотят занять место Бога. Tellement les hommes veulent prendre la place de Dieu. Люди очень сильно хотят De la même занять façon место que Бога. la femme dans le jardin d'Éden Это так же самое, как Ева в Эдемском a été саду. attirée par la gloire. Elle a dit, ah, donc si je mange le fruit, je serai comme Dieu. Она попала под соблазн, потому что сатана ей говорил, если ты кушаешь это, ты будешь как Бог. И она видела, о, Аллилуйя. если я кушаю это, Non. значит я буду как Et se Бог. font passer pour des dieux. И вот люди думают, что они Бог. Et si vous allez dans les églises évangéliques où il y a 10 000 personnes, 50 000 personnes, vous allez voir des trônes. Ce n'est même pas des chaises ordinaires, ce sont des trônes. Le pasteur se met toujours devant avec sa femme. Maman pasteur, papa pasteur, ils sont toujours assis. Мега церкви. Alléluia. Мега церкви, там престол. Это не стул, там престол. Для пастора и для его жены. Alléluia. Папа пастор Idolâtrie. и мама пастор. Si le pasteur ne prie pas pour toi, tu n'es pas à l'aise. Idolâtrie. Если пастор не молится на твою голову, значит у тебя плохой La день Bible nous dit que сегодня. dans l'église, disons dans l'église, ok, dans l'assemblée, il y a des anciens. Les anciens sont des pasteurs. Библия нам говорит, что в церкви, в собрании есть старший. Старший это тоже пасторы. Alléluia. Amen. Mais tant qu'un pasteur ne vient pas mettre sa main sur moi, je ne suis pas content. Если пастор не придет положить свою руку на свою голову, Idolâtrie. я неудобно. Это идолопоклонение. Pasteur. Да, пастор. Пастор. Это. Alléluia. Аминь. Beaucoup de personnes se font comme ça, adorer en Afrique et partout dans le monde. Так делают и у нас в Африке, и Alléluia. везде на земле. Ces pasteurs sont devenus des charlatans. Потому что они стали колдунов, Alléluia. шаманы. Ils vendent l'huile d'onction. Они продают Non, масло je ne помазания. vais pas prier pour toi. Prends seulement l'huile d'onction. C'est $25. Avec $30. Prends, viens si ta tête, tu es guéri. Я не могу молиться за тебя. Вот масло помазания. Это стоит $25. Ты просто купишь. Fétichisme. Возьми и иди домой. Это шаманство. Fétichisme. Это шаманство. Idolâtrie. Это идолопоклонение. Aujourd'hui, un pasteur commence maintenant à vendre des bracelets d'onction. Сейчас вот появился пастор, который продает браслет помазания. Il a laissé l'huile d'onction. Он раньше продал Il a laissé l'huile масло d'onction. помазания и масло помазания. Сейчас Il commence maintenant à vendre maintenant le bracelet d'onction. И теперь продает браслет помазания. Alléluia. Аминь. Idolâtrie. Это идолопоклонение. Ça, c'est dans l'église évangélique, hein? Это в церкви, где люди говорят, что вот, мы верующие. Я верующий. Аллилуйя. Это там такие вещи. Alléluia. Аминь. Aujourd'hui, Сегодня ils ont oublié que l'huile d'onction est utilisée pour une raison bien déterminée. они забыли, что масло помазания. Paul dit, si une personne est malade dans l'assemblée, Апостол Павел говорит, если кого-то заболел, qu'il appelle les anciens. пусть он призовет старший. Il n'a pas dit appeler le pasteur, qu'il appelle les Он не anciens. говорил, звоните пастора. Et que les anciens viennent prier pour lui, Он говорил, звоните старший, en lui mettant братья. l'huile d'onction. И они приходят молиться за этого человека с Donc, маслом помазания. si elle met ma main sur toi pour prier parce que tu es malade, que tu ne guéris pas, c'est trop grave. Если я положу руку на тебя и молюсь, потому что ты сильно заболел, и не получается, Je vais prendre l'huile d'onction avec les anciens, on va mettre ça sur toi. я беру масло помазания, я звоню братья и сестры, братья, C'est devenu maintenant le commerce. и мы молимся. Ну сейчас люди взяли этот масло и Ils продают. croient en ça. Et c'est le pasteur, c'est le pasteur qui a prié pour pasteur Joël a prié pour moi. Et И люди теперь начинают верить в этом, о, пастор молился на это, то если так я возьму, то получится сразу. Alléluia. Аминь.
Beaucoup de personnes ont oublié l'évangile. Ils prennent maintenant les mouchoirs. Ils plissent les mouchoirs. Brasal Evangelia Sikas, on est yes. Mouchoir. Solfietke. Solfietki. Solfietke. La Bible dit qu'ils ont utilisé, dans toute la Bible que j'ai lue, le mouchoir a été utilisé une fois. Je ne sais pas si c'est deux fois, mais une fois. Tolka Odin Raz. L'apôtre était fatigué. Apostle Pavel. Il était trop fatigué. L'apôtre était très fatigué. On y va, il dit, je suis trop fatigué. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup pu marcher. Il dit, est-ce qu'il y a un mouchoir? Yes. Solfietke. Il a pris le mouchoir. Allez-y. Touchez tous les malades, ils vont guérir. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises évangéliques commencent à appeler, à vendre les mouchoirs. Ils prient. C'est devenu une coutume. Maintenant, quand la personne vient aller au travail, c'est ma protection. Il prie. Il met dans sa poche. Met dans sa poche. Idolâtrie. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Parce que les hommes ne lisent pas la Bible. Un pasteur se permet de dire aux disciples là, mangez les herbes. Parce que Jésus-Christ est le pasteur. Moi, vous êtes mes brebis. Allez manger les herbes. Et pas tu manges les herbes de jardin. C'est ce que la Bible dit. Le pasteur doit vous donner la parole spirituelle ou bien va vous donner les herbes pour manger comme le pasteur vous donne. Mais un pasteur a fait cela. Et il dit parce que Jésus-Christ a marché sur l'eau. Couchez-vous. Les gens se couchent aussi, marchent sur les gens et se souliers. Et puis les gens sont couchés. Alléluia. Arrêtons. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à la parole authentique. Alléluia. Je ne suis pas celui qui est mort pour vous. Il n'est pas celui qui est mort pour vous. Même si on te frappe ici, moi je vais courir pour sortir, je vais te laisser ici. Je vais dire, c'est entre eux les Ukrainiens, ils savent quoi faire. Ils vont s'arranger. Moi, ils vont me tuer ici, je m'en vais. Alléluia. La méchanceté de l'homme. Mais Jésus, il est resté. Il a pris tes coups. Ta malédiction, il a pris cela. Il t'a fait bénédiction. Tu étais condamné à mort. Tu iras en enfer. Mais il a effacé cela. Il t'a donné une nouvelle vie. Et toi, tu continues encore à adorer des hommes. Arrêtons. Revenons à la parole véritable. Cela fait mal à Dieu. Cela fait vraiment mal à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, Père éternel, disons merci au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu as ouvert les esprits afin que nous puissions écouter ta parole et la comprendre. Tu as dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez la parole de l'Éternel. Afin que cela puisse entrer, cela puisse produire des fruits. Merci Seigneur pour cette parole. Ne permets pas que les oiseaux puissent venir voler cela. Ne permets pas que les problèmes puissent étouffer cela. Permets que cela puisse grandir et porter fruit au nom de Jésus. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.